راحة بسم الله. Namtie jengine ni shamangalia bwana. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو ريشو باشينو ريبشل المرحبا ومكوبالي هوجا رجري fanye mahadisi au msuive conférence de presse yenu mjulizeni dans le cadre yahe ye aferi ya hemwana ikawa hamadeli mzijuao do ya rendwa sheitendwa shila ikawa ha violewa adiha haulo ya hafu julana ile jina la Faina handani ikamri ruhusu ngarijo monesane ukana sasa ngasima vukawane van metra tereman hilali ikao woingu représenter l'association Petits Anges Maître Idriss Mzemwini ikao ngam représenter l'association Mwanati wa Mzima Maître Najati Ibrahim Mzee ikao mu représenter et ONG IFAV Maître Abdul Bastoa Mujahidi ikao mu représenter association Mwanati wa Mzima haizo amadeli mzijuao zerongozi la zijiri kikawaida et parquet de la République orenga de Bamana Zahad wazirenge wafanya wamene enquête et dossier iwe wa mahakama mdungu procureur izo ya hamba zerongo ya hamba izo c'est au niveau ya hizo information ikao ya kanizo wede kihazi sharia shikao mlazimisha arma aferi hamada ila ya usuprim ya boa information. Donc à boa information et dossier actuellement avasai no rizambao ngio mihononi ha juge d'instruction ikao ngarmwe enquête ya. Donc si sa madeli mzionao ngari da fiuza intérêt za Faina. Fiat Faina da fiuza intérêt za hefami ya Faina. Ikao mbabaye ende hajiporte partie civile harmonia ferin. Kanzar julize ukano. Karjaja vanu rjeri mambie ni hele dossier iliyo. Rinjombo ni mwe dossier e sharia kastur rusu. Shari javanu handani surtout ronese ukana zenrongo zi association. Ikao dezi himiliao au ziwaniliao za interesa wana ikao duaredoze no guzinu wa rambia rimtekelezenu kana famille he mwana oi famille he mwana oi ngo harma suivi actuellement wadungwao ni ma psychologue na ma médecin au niveau de gravité ya hizenongo donc rijotsa ma yo toujours ngejar mai cadre ya humda fizi haki zao riwarenti mbabi izo des recommandations za psychologue na médecin ya ukana wajikae mbabi wafanye duya hao wa repose watele mru hende hawatsaha makalima tena ana madeli mzijuao ndongo jazila zejiri wa ruhanza ufanya mranza ujitekeleza haku donc kama mru hajitekeleza wakati mru ujitekeleza naye
Donc ekliai wa hatu tena mbaba wahe mwana harungu wabala swabili ikao arifanya mahadisi da sinae baukana ngu regrete zelongo ya hamba kaja kaujua kaja honda suivi kaja honda mndu ya hadisi da nae notamment un avocat au mrikao ajum conseiller ya ukana tifanya longo hamada zila. Donc yabo kabla rejanji ya harma jarbe habano de information ya rakanzarito ya ukana ri johanza wandu wabuliwa abasainu ye dossier siderlonio side ma avocat wa hao aine mrujoka utsanongo za uswe dossier ino wandundasi na jiarione na juhumjibu kangizo za ujibu chaori wa hensi wa vomo. Actuellement amadeli na zamba e dossier ngendeleao contrairement ya zambao Mwenyezi Mungu ajaila ukana e dossier ndio mihononi mwa hakim ikao sontipi amadeli residual sihum amini aila rigueur yahe na ila sens ya haniyo ya ushinda ya analyse affaire ya traite plutôt affaire ya madazini. Donc rijari sahiri tulize wanu roni sukana vanwe affaire kaija zeroka jato jiri procureria rongo avala zahisa jaze rongo zijiri procureria hafanye hazea hahe harenge dossier havesha juge et juge garmatabi efficacika osisi partie civile rishiliwa usiku wa jana. Donc wanza rmanesenukana e dossier ngendeleao nungenda namna lazimu kwa twenda mbio non plus mana inu crime amadeli mzijwao. Donc actuellement Elise Rongozilio abo ili ikao ma présumé wa magobani ketsoni saukana wa odwandu wa rendaze ndongo ketsoni saukana ngari juao emrikaudo ya rendaze ndongo izo tsinrongo za hatu emrumzi madujo shida zijue wo demrikao de ujukao hukumu ya aferino. Mais même si juge hamba ukana e ya wemrundo hii kaina ukirena mna yumpaka rende harumwa mahkama ikao ngajuka composé en vertu ya heshari ya shanyumeni rende redera hukumla e decision ya mwisho ijoro hayodo katri kosubutira mukana mrukadha ya wa mrukadha. Donc sisi karjaka ujarifanye polemiki au rambe ukana garanzao ndini kadha au kadha ngari aminio ni makswada yahe majadiliano ngari aminio ya hazikao do yafanyiwa ranzivala atawaswiliwa ngari aminio ya hazikao de yafanyiwa actuellement ne juge d'instruction sha ngamonao ngasibano ngasina nkwazi so haku maana ngasine possibilité ya huenda razingare dossier risome ezanziwa rione ngasine possibilité watu rianalyze ripropose ya hakimu rumabukana rijweta mrukada yaishiliwa kanu kajaishiliwa kajaura hikma ya waswili yao. Mais actuellement Elise Rongozilio ngazendaondo kabati kana kaujara mbukana ngaranzao mrukadha wafungwa au mrukadha ya kejau na hemagobani au mrukadha na rohe hauja. Donc yabo ngamjo hautimizi njeni niko nama omrongo wa injezi kaka kona diwaza afikira mazembongo ndaizo riti hafilie haku riti hafilishe même si zeronga ziritabishao rijohanza ngombe hukuma haraka shainu krim yo jokiri ambao ide uwe mru na $100 hawola hambaya ndambekandae hawo hambaya fanye jao au bala haruma izo pia ijuijwa hakim o matafiti de ulo haku ya zidetermine et kazi charge izo suffisante ya behe et dossier yende ya hukumlo ramjonika maître Abderrahman ya injezi yani complete kama tunadiwaza. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Tinukamle hapo leo joza zanyo ka ndanje ndikira nzuna ndaya mwazi ndojina. Je crois que ça muhimu mettre sa zone ça va. Ukawa mji watu bana ndio symbolique hanamna amando. Dukaya ya famille ya hema na wala faina wa decide ukaya mwanzo poursuivre mahakama. Nge message yinu no garlancer message kwa sunma mahakama yuka famille yinu ngo aminwe mahakama abo message ndio yuka rijohanza au si esuhe assisma avocat duka zanketi zivire hena na ladim ngar aminyo yuka henam ikao havumbular mashatendo shimo mjeshulane mahakama de maana ikao metre hakanza precise hapo yuka wano darjoze opinion zahema raia ngarjoka shatendo shimo shutushi haku raia mkomol parce que zinsinongo ikao rizio doziwana na kartu hanza zido jirivan tena edimane ikao raia watusheha edimane ikao mjokaye ye objectif lone maraya dokawa fanisha mahakama za kweli emnda fanisha tunda shimo ikaye mudu ikaye mkudu ikaye mfuvi ikaye mwana mtiti ikaye mndoazi ya hukumula hele alatim sisi mavoka wafanya ne representer famille kartsuta au karendex ukawe mrukana da fanisha tunda shimo hokava no zambo bana même si wafungwa wangu sho wangu wa mandeliza mbishaba no kirondo afanje declaration jeluka ngamishoka bashanga declaration zinji anatsuka ziko changer wazi ko tungwa shayo kirimu hajanga zinu leo hajanga zinu mawu ijumkinishi aruma zanketi zendeleo hizo maudu wajibaje barohono za nyuma ndio maana kao region sahani marania kwezi ndoka shetulashini shitushe na hapo region sahani rilinde mahakama wafanye zanketi za ba hena hali roba ngaswal mavoka wani kenato kiri yo karitsuraru la jao gar aminio ka karnora rilo ngar aminio ka aminio mahakama haki abangele mana baura tuanza hauka wajinik wakati nezemaye zoka yanketi imi ibireli alatim mananga mjwao ka wamisha ndongozi nji donc awe latima wake tarabudo sono masharto ka hanza irjirmone sono ka contrairement à rumeur na déclaration za fanisho mandoni e famia fanyina ngwanzao hena mria we mwana hao ya hukumlwa heli alatim na sisi mavoka ikao renga inférieur ngar juzi dungo hatta jusqu'au bout yo des déclarations hango identité monopoliser parole je passais Maître Najat. Assalamu alaikum. Alaikum salam. So comme les hakusha walantina usisindia par rapport ya heza sazahambwa sarone sauka ya sina confiance ya hema kama ya hatu ngamba nguza ngoze ndele heli ya lazima sha mbese mwongoni mweze poika ondeza tongeza parani bani leo lukaya mresaidi ya sensibiliser population et chitendo ikaondo shajiri famia faina ikaondo aloma victime watike victime wa ukaya wasawala semwana hao warudi wakana tohamo la rongoza saza wangu kao henisani sa delegation ngondo wahimilia warudi la tanga kwa tsubuli wa watimizila tanga la hao shaheni saheni sama sumoda delegation da ngondo marangani na hizo donc johanza ya population wakeradi wa wapi nafasi wafanye to ya hao ngarjwao tena ukazi no affaire za mjina mji zidezirengwa zipolitize wa hauzirengwa zi mediatize wa hata zijotongeza barui bafanya haitendo ijoka izero hana shimika usashije ka usisonti pia ngarjwao kasi zijiri na inga hongo mungu bawe hukuma ikao ngejoka mfano zango zinusi dorlize rejei dongo rejo ngasisindia harma kote yo haku yo kayanari sana riti mediatize affaire ni namna ya China shekanga bosuala ngwajilanga sibanga siwani nga representer ONG ka usandizo banga defender za haki za wana waritengele rishindero watnike information hanuka baro information ka ungejoka songeza banje mbalbala antro ya mjina mji au bajiri zitendo za China ka utindizo wangu wazitumani yao donc Maître Mujé. Bon, ficar esse watende wa warongo wa ndongolea juste deux points je vous rajouter et à mando do chelezizia encore une fois quand dossier nous on doit il doit inculper on doit il ka karna kwa madzina hao
tout cas mix na vumwa mimi wandueli wao mzima inculpewa pour viol sur mineur na assassinat. Donc ewabili inculpewa pour non dénonciation ya crime. À la fois on doit inculpewa pour viol sur mineur et assassinat. À reconnaître en tout cas pour l'instant à reconnaître et viol. Par contre, on a assassinat ani hokaya rohitwa kajazi prémédite. Alors que mzima woyo mlokaya ha kaja dénoncer et yembo hara karoma et effets. Hara kaya et ka pas l'inculper pour ça. Enfin, katuku balukaya nge na responsabilité. Ce qu'on y s'est engagé en tout cas il s'est que d'engager parce que hara kaya kaja dénoncer non voilà. Donc c'est juste ce point-là que je précise et il le disait. Donc enquête qui est là comme Zambwa, j'ai donné dossier yo Zambwaban, j'ai kao ndiko karibu nezi dossier zuma kama ujondo kayumbu, kwa za question za usumana rangu hali hakwa ukipoto manazinji donc au-delà de mana ya juge en même temps ndiko est sensible aux questions zina rangu hali. Donc ngarifanyao aminifu. Et le dernier point du jour le disait il y a soulevé abantu hamwisho amjo insiste mimi amo point ukaya parce umuntu n'ubuzinji umuntu ndini emotions zinji harma des réseaux sociaux na harma ma journaliste na deni encore une fois mjo kaza mbwa shanga mnungu sana nzirejeze tena ukaya kaiti maslaha kaitu saidia hata famille tutaanza une seconde on doit mettre à la place ya wandu hamada wao ukaba ngabuizo mzijuwao ngabuizo mtuju atuka nusunga zijuwao ngabunusunga zabili ko ngabunusolo bana beso zijuwao shanga boto zijuwa tena ikao izahonda male ama arma e wandu e famille ma victime yani victime oy yajali ani no pomvuki ko kabati madamu wojo bazi mhundosi donc ngabwe zilo publiki ngabwe za sa zilo privé ikao ngazi pousser vraiment kaya na le rester tranquille wafanye deux yao donc et puis bien sûr ngashangiliao imanda manombali nambali ka wanzo yafanye kizoka fashe justice mais encore une fois wabisha ndo kuzinjikao kazi tulinga na neza jiji donc il serait temps ndo ainsi hazindele bidindele et wakati wa hamba et ngwira ta public ngi jukuja sur audience les gens sauront les agir les détails zo penga zo benu warana hoka wandu wafanye polémique tragina parce que derrière Gabriel na yule zajira ngoma duni mjabano leo des risques ya ukaya wafanyia mashaka baina ya miji miwili au zimbo jina lorko mchameno kazi ngo hali zidio leo en tout cas zijo mérité wa wanja mambrazi mamanda hii sha manipulation des informations au pas manipulation mais c'est terme tsindio sha ila manière yongo prata zendongo wakati mwinji ngezerengwa ushinamna alafunga jo risques zimizwa jina imana ko on insiste beaucoup sur le point où nous avons des points muhimu des points muhimu à conférence de presse donc mtani radhi kayarizie listeye vie privée wandu na vie privée waneni mdondo ni muhimu ikasonda tso wambani izaro habonze zo zikabu muzuro ya kwa hiyo ajali ajili babulu enquête ifanye zitu shanga bongo za bajana za wandu wao walizo ene mdondo ina droit vie privée ai préserver ces éléments de santé za mwana jamu juza haechi kapati ndo na droit ya zibenue bata journaliste de la dimo rostei vi privé mbu wando ojaribu etale ndongo na details ndongo koza ho wenyi wao loluma hakuwa uche wambukangwa zambao uko tuzamba mais hata sisi mavuka wao kartina dornetis et vraiment pour finir l'intervention en vous j'étais à préciser au Kaya pour la première fois armazeda wazinu zikojiri avocat si intervenir nadi arma même si urumia madina mbali na mbali ya mazama chassi intervenir au nom et ma victime et cette fois-ci il y a pas que ma avocat est victime au dossier changa boja ou ma avocat et kao ma partie civile ou représenter l'association pour la première fois arma bana la première fois la partie civile association il y a en fait il y a j'invite armée procédure donc en fait bien sûr nabda wambi yoza kaya et victime ya
mahakama fanishihe hadithi ntiba kisha impuni en même temps ka ONG njia c'est que quelque part ngapo pesoma tumboji na mraji wa kozi ikaonga restimuka ya dula de moi tumari qui est présent ili wandu onde shabaha waeleze zetabu zilio harme bana yini à travers des processus on doit elewe namna maraya wa kozao watambi hao harme hadisi au-delà ya hizo mroso za ma victime nzima mzima. Donc c'est la première fois les semaines de la culture, donc je tenais quand même à le souligner au-delà. Monsieur Khmassa. Faisal. Voilà, wakati Mungu hizi habari za leo hapo ni za mwezi metia za vira version évolue genre version Karoha, ensuite il y a eu Mundi Aukaya, voilà, on a dit l'achat, il y a eu un dénonciateur qui est devenu un adjoint Aukaya et procureur. Quand on lâche le procureur, donc ça vaut coupable. Pour calmer un peu, parce que la société il dit Chani a fait qu'il rampe ça, comme défendre ça intéressant et moi donc ami. Que tout ça rien coupable kama nzao ya coupable yafanya kitendo. Halafu ngabo ya haja yangu kaya ngakabanda yeye ija tindaye shale dénonciateur. Nja mabaya kaya harukuni sivyo. Sha kachuru kwa sivyo itashi. Eleo nyinyi kam tuko kasiri kaya vous êtes procureur à Congo kaya yoanza kani preuve scientifique kaya wa jiri tendo ngea rongo parce qu'il a fait conférence ya msuri shabano hili nelewa akabanga ndeleo namna lazima sha hili ndangu wao et c'est preuve mlonizo entre guillemets so avant ba abatungo kati hapo eka ijamaa makala anacho hamba ijamaa oi hajaha areje digoni hamba. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément qui pourrait, par exemple, aujourd'hui... Oui, exactement. Un certificat médical. Quand il médecin a rengwa, procureur a rengue, il a gagné mal, les pinda, et puis justifier un rongozinji. Nous, je suis tenu toutes les informations pour l'instant, donc je dois les garder. Mais au moment venu, mais avec l'aveu et le certificat médical, parce que la première version, il y a c'était la vérité. Quand on arrive à Jawatolo, parce que voilà, on a tout compris, mais après, il y a des rongo à Dja, donc c'est le certificat, il y a des preuves scientifiques, rilonio, et puis on a constaté qu'il y a un corps. Mais éventuellement, les détails, les adongas, ils ont ça où c'est pas le moment qu'il y a l'Asie. Donc, après des éléments bilizo jamadeli na zamba voilà et assuili njema et mana surtout et dossier avec choisi joie tabete et oui ya pulani no par exemple le jokiri tire de rongo et comme j'exerce une influence harmamo tu me dokane da beja zo pia zo jokiri sukana zo jokiri zirende ha zo rende donc ils ont pia et beduri dissiper un malentendu quand il y a possible zikae et puis on doit joker n'oubliez pas que c'est devant la cour d'assises et cas de conditions qu'ils ont irréné donc rijoka ngasi asina utulivu et hakim ya traité dossier va henge na utulivu hatulia renge et ordonnance à l'azim et ordonnance de renvoi quand lui à l'azim. Donc pour l'instant ce sont les preuves scientifiques zilio. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, on a un certificat qui dit que la cabine a été violée. On a un certificat qui prouve les preuves scientifiques que ça je le dis. Ça c'est là où j'ai un certificat, c'est un long certificat. Moi je parle de l'identité du coupable, je ne parle pas de
Mimi je rajoute sur la conférence de Hamba, exactement comme j'ai dit. Mais le est pertinent cette question à Faïza. Encore une fois, on compose avec Chirlonichou. À la forêt des murs, j'ai constitué d'ailleurs, il dit qu'il fallait n'amener au caractère de Mjoumaïchou, Chirlonichou. Parce que Chirlonichou, il y a des colis, il y a des foti, il y a mahakama, il y a des foti à Mbajina. Kati de madomana wa hatu waendesa wenzi ya ukaya unu hatu wakati mwingi juge yetu fanya instruction habako bureau on s'appuie sur des simples aveux ikao il suffit juste on doit dire ma audience publique ya on avocat ikao peut-être ngurambuka ya au ani ya on avocat ikao mathalani il est rodé par ces questions zinu et que finalement on doit faire renversement de situation, il y a un coup de théâtre en audience. C'est possible de dire. Et ça, sur ce plan, il y a pesé ou armé dossier. Car on doit exclure. Parce qu'il y a un aveu, il y a des preuves au pénal, mais il y a des preuves avec pendant la période de Staline, tout ça, on peut arracher des aveux. Il y a fungwa. On a compris qu'aujourd'hui, avec les éléments là, facilement on peut le mettre en difficulté. Donc ça, on est conscient. Je suis par rapport à Mjoumaïzo et confrère Wangwehamba, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis constitué. Il y a une amna, il y a Fanyazi. Quelque part, ça va nous permettre, parce que quand on a failli, en tout cas, c'est ONG. Les wakilio, il a failli, ou qu'il est coupable, il y a parti. On est victime de ce qu'il y a fungwa. Non, et quand il y a fungwa, c'est la fin de l'ango, pourquoi tu fais l'ilio? Donc, le cas de biosque et au fungwa, comme loi, des cas où cause de et nous, se donner les moyens. C'est d'abord j'ai un bouquin, quand on a déjà ma détail, on doit sender, on doit faire un tout cas aussi là, mais on peut faire chao, on va démarcher faire chao, à ces andans, ils lio, rango, et prise en charge, il y a des familles qui ont des actions, ils ont des aussi par exemple il y a une coordination entre ces différentes structures ONG slovènes comme ils ont représenté d'ailleurs des nations urbaines et quand on va faire ça mais en même temps on va un travail aussi il y a accompagner des enquêtes en tout cas instruction donc vous pouvez nous faire confiance là-dessus les risques sont rassurés quand tout est possible et quand on sait que surtout le cas où risque bon on dit maintenant on est dans ma zone de comme j'ai cabeça sur là já quand même il risque gros il y a poursuivant il risque gros que quand on risque gros à tout moment on peut faire un coup de théâtre donc bien sûr on va devoir accompagner ça et on a réduire risque attaquer sur un élément ça vous touche c'est qu'il est avoué au Tibet ali abtunku wa Facebook FM Miskanzani uzisi habo yakaya mjamolesa banu kaya nyinde mamudai haki wa famia faina na muno wa Komori ngona harara uliho dinamna itose ndesiwa habo yakaya waonao hama yendesiwa haraka haku kabwangu wakawazingaro wapuliliwa yodele jimbo lilio namna hindi ndoka makinisha emaraya wa Komoro uliho dedawa yenu habo yaka wa Komoro de namna hiyo wajitamka zenongoze ndesiwa mbio hatanga wangu wapuliwa kwa suku wapuliliwa kwa suelewa dossier et namna hiyo mamudai hatuwa famia faina lelo mbese ikalangwa banu maîtrise ha zone sa shabese kajenda mas détail parce que amandeni akandar zambe ata tumutaida ngabo nunguza monika ukanujomba zite vale hatu hata mimi tizamba ukangamjokae mara yangu arma mavuto ama sonyo meno ngo heli ngo estimoka bilizi vile namna kadha changa mjoka zinu procedures za kimahakama abo mara yensi do azende sawa kenatokire parce que banisha tubashi jire hao zero changu ando tsoro organize procedure leo kawa fungulwa wana bari wamlo ka mbese kwa defanza nongo hizo abo katsona sokabe dossier hisa ane dossier rake jenda ngende swambio ane dossier bizida ya kahandisa parce que zamba vano ka jana ndawe partie civile yakaishiliwa notama bembaba wa faina aba jana ndawe dossier yakahandisa shabara zila phase préliminaire la zone à titre d'information shabara les dossiers soit fait on dit ça hayo mnofo hayo
juge wa matafiti tukenda zifanye juge d'instruction. Donc Johanza amandeleza mishawana yoka rense juge afanye matafiti yake parce que metro mujari azamba bana basa sahemu ngasi yabo ngareveo ina ndongo zijuka hanza zironoka ngazijujire nayo nasibanga sima eve. Donc upande huo risijaren ronoso kama bala ze procedure waduko zende sene mara non sisi ngara makinisho mara yoka jusque là ze procedure za kubilizivire de namna ile leo ekayendo kanga bomrulo bonzi na mrulo magobani izo sare sa prestation ya imagine chaque tsono soka yo lobonze ke shindi wakati tsono soka yo lobonze ka jondo magobani yo lo magobani ya jabonza banu à tout moment tu peux basculer à maner les ambishaban jom kini shata ngabo andrikao bese kwa javungulo hata je maudo armo instruction je wa je wavungulo ya baba hartsi je anticipe nongos de kujira alors que ya instruction to kanisa jana yabo ngamishuruka juge ngena liste ya wandu abadu kahishiliya ngabondumo ikao jom kini shezi je zile za nyumeni jom kini shi hake zile za mbishi homondoni zije confirmer donc yodo banu kao rikanzara makinishe maranya yo kangaru gari elewao ila taradudi kao ngio shari tijere endese mahakama mbio parce qu'on raka jandisa ngeje e dossier raka jandisa ngeje kende swambio. Donc de voilà en plus optimiser banu kabati mru yakafungwa procureur kaja kana fursa ufunga mru au juge en matière criminelle juge d'instruction de ushwazi ukana wewe nga muhezo wewe ntsuheza procureur haishilia wandu waishiliwa wandu wenji waishiliwa wandu watimu shenda wailidu wabaliwa usiho mahakama wandu wailiwao procureur hambakana sijotsaha wadetenewa omagobani vahe juiji hamba ukana oke wandu wanu nga mwahonsi omagobani hate instruction ijodo hisa. Donc wandu mwawao na waroha walati wandu wafungwa wala waili mongoni mwa esita wabaki vao waishiliwa wenda zao wala kwa jaka wafungwa wala wandu waparwa wakawishiliwa rirenge nsohole rikaza vano rikautoaze nsebe ata rabukana mbili zino pour l'instant doalona charge zilo nziro mbavi abonge na ruazinga. Donc urti panike bure kabati mruvano ya jujiviwa ekahabiri abo abasa hauno gari liviri mruhabala gari hareme mruvonsi yabo hafu bahari hakodare ni hunu haono hajarengwa ni procureur hende haishiliwa kabati ajokubaliwa yaishiliwa yambokana ngufungwa ajolila uno tabase mitirene. Donc il y a des exemples banumru jo para hoishiliwa uransiwa sa emakalima o wayahansi mkiniha ya fai juge d'instruction wala yo kaituzia nongamina kinukana wandu wao ngojo hoishiliwa reka pour information reka hau juge ndukana katsu waishilia yede uone yede ondeshoye ya enquête. Donc voilà fikiri hama que jabidi wake polémique tena harma et sensio. Voilà. Juste je vais rajouter à votre avis, nous on n'est pas là, nous on n'est pas les avocats du procureur. Nous le dossier on le connaît pas, cap déjà kaiwa sur le juge. Donc on va pas trajana en vérité, c'est je le dossier avant on joue hatu. Mais yo juzi même pas en tout cas pas avant lundi, on est dossier. C'est ce qu'ablaya va être yo taper pour que tout ce qui aurait pu être dit au katiwo, ils ont fait ça, c'est n'engage que lui, c'est à lui de venir s'expliquer parce qu'on n'est pas là pour et quand il y a un change, je me disais, yo, je ne sais pas. Parce que le souci, c'est que nous n'est pas là pour justifier. Au cas où il y a un chez eux, dans un bébé, le cas est un dossier. Désormais, il y a un dossier. Le dossier est signé. Le dossier est fait. Et on est en même temps conscient. Les waouh, les inquiétudes, on comprend parfaitement. Parce que le État, il y a un makamahatu, et ça, on ne dit pas que Karnaou chez eux vraiment bien. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui constitue un avocat mani na bonga mfungono wane walobano armaze ONG hizo shabana tanga buna hazino jina zifanyisha original avec d'autres avocats bonze ikawa hadisino yerenge mono mili on est en train de mettre en place des choses. Donc au fait on compte donner le maximum pour que la moindre chose et ka faina hende
cha et déjà fait inavoué. Après on sait que la réponse elle n'est pas seulement que judiciaire. Il y a éléments jamais différents. En tout cas, on SPI au Karnambo kaya kerja fanya kiasi yake. Beijo. Katika namna president na kaunti mtiti efete okana marba tulio ni alisukana na watu ndokondo wafanya wala watu huma jana wafunga d'après on le dossier kana tuma kati procureur eke weti dia fanya sawa anza ya banu amani usalama wa hensi au wa mji yojo place ngula ranzi anatangaza tabgeti za juge iyi mavoka bana maparse dossier wangu wanajezo wide one kaunga tunaweza dossier ya barba kamjona kange video msisi jurisdiction au procureur wangu wahafadhila ranzi au ile dossier ekecho wangu maudo kana wangu ngazi na namba wangu wali watao kanono kana ngelo to barba tena harme dossier karuka masuda wakamjona nzia hizo ni mavokao hizo maona wao kitu lazimishani hala kama tahe mahakama wandu wahifadhi waranzi au ndina na kete ndio mimi bobe ndio unasamihi ni amswala hiyo wanaswala kawiri tarote sonti cela ni mraju sisai encore une fois ce qui s'est passé avant la saisie des juges d'instruction c'est carte de jour donc garjo kabisa waji ekari za langage peut-être zigir peut-être au jour cha encore une fois la c'est wa zero chez la maintenant on a le dossier. Le dossier où on a a priori il y a à la limite où on doit chiliwa devant le juge enfin un garde à vue ou chiliwa juge d'instruction réfléchir. Maintenant clairement toi chiliwa jana on va prendre le temps et concerter wazima. Moi je pense qu'à priori il y a on doit chiliwa ngasinyo sonsi ngariporteo yo demande comme avocat ou participer au dossier demande encore une fois yo demande juge de haraya wishilia sha ngamanzone shizizie nungamisha abantu yambani ni makoferi wangu rangu Hilali uja Idris ukaya vanu yazafanyiwa ni enquête préliminaire ila hazikao ukweli wa hayo ila yakafanywa procureur bahiwa yechiba yani là hazaka uniforme procureur ili msaidie ya regi decision ka est-ce que vous poursuivez ou que tu poursuivez mnyuma yani bongo diba badala kati ya rohabala juge yamboka bien sûr avec dossier il communique à juge d'instruction charge de zuka titeni hata na barongo tuka uyonzi hauna conclusion tuka uyonzi afanywa ni enquête préliminaire hauni procureur donc juge ngumene à zéro on doit la pia washili. Moi je pense que le bon sens voudrait que yewa simplement redemande et chilio wandoa après nous sommes beaucoup chilio kwa habisiwa kwa habisiwa mais encore une fois hadisingio délicat et que il va falloir composer avec moyens là au chashi cha amdango shabashi nous nishilizizi ukaya zinundrabo ikaya zembane kwa mafuka ngo nizongwa ziwa zifanyao rangu valanta leo ya ukaya yensini bajili namna ema avocat waju wa assister ema client rangu ho enquête préliminaire et kazi kaya labda karjaban leo dombo kaya et parti carte du jour mais au fait gasi harman sikao mstambo kabisa ba duniani ngasi mengoni mwezi nchi wazoche e kaketi nzima abambisa ngasi harma ambisa ngasi sana Corée du Nord ikao avocat carte du jour ou assister client harman enquête préliminaire cha partout hata en Afrique wala kusufana nao mjibali wa sharia Afrique de l'Ouest francophone les pays en sécurité fata pia zibadili martaba yayo nous sommes les seuls de la bakine les giri kusaba hilo ikao wakati zinu zikazijao hapa ngasema exclu harmai parti ya enquête je pense que gastu saidia on les émaragner za djir parce que je rappelle quelqu'un présent on aurait pu peut-être raccompagner procureur les kaizo kamba za kweli kaka ndabo peut-être on aurait pu en tout cas trouver le moyen ya au mampeshe atambiza kanzambi shaima kama la kanzambi mathalan shaima jina bahe mbeshwa jambo kaya zinrabo aizala hamba zilazanda aba anizati parce que ça va rabo bahe ndé kweli mais comment on peut vérifier quand comme comme kaba kasa ichiba donc je peux que c'est dit mais encore une fois ndarele wao sha kabati nzia bubu ile ufanya ekatino kaya ridunge procédure halilio ifanywa aminifu encore une fois myambo et juge dossier ino
ujujikao si ujua implication ya mazi kisu zao wana watiti au kipodo mana zinja kwa disio je fais confiance à Mamadou njua wala hai il y a aucune raison pour que si on est là on veut Kartima Sohaba mais je vous dis on va être une partie civile vraiment très active en passant au Kaya et qu'elle les demande ça on s'appelle les demandes d'actes na roti soumettez zinji on va demander quand ça na estimer quand on va kwa de dizer karifanya et d'ailleurs yule mana atsulinda hata i dossier ije bala seulement juge ingeje de constituer parce qu'on aurait pu attendre le dossier ije au mahakama usikundia hukumlo ingeje constituer ma partie civile manarifanya leo bano wa phase instruction la boranzao risaidie l'accompagner mahakama harma mtsa wa kweli vanilio Nyabotana faida surtout na wa écriti pour préciser o kana hainim ikao nge izinongo gazimtabisha au hauzimtabisha kartuvumba nikao hanza wafanye ze polemika yani mrikao zirongo zimtabisha ngazimtabisha ya aminukana faina no anduzahe ngona mavuka ndi handani ya aminukana eka emavoka wa faina na ne famia yahe wajawamba ukana ngo aminiwe mahakama yawe mavoka wa faina ne famia yahe ngo aminio izwe mahakama wafanya jusque là donc aini mrikao ngeharmaze haki za wandu wao na rirenge yarikubalia ukana efekti ya ukana wandu wala waili watolwa ngenjia tena harmwe kadri ya ukana ngari aminio ezafanyishiha ne mahakama jusque là ikawa kanrongo kinyume zijoka zibiri namna inrajina actuellement mais dans l'état actuel ya hizi rongo kavati rongo raziona katika ngasina dossier za haja kinyume ne zafanyishiha ikanga wazafanyishiha na ngari jo rectifier mais pour l'instant zenongo ngizokiwasto ngazena namna kaudi ya lazimu namri amini ka mkoza neza jiri namri amini banga sivano heza jiri riziro pa de la mwisho la question banu par rapport ya agamjuka ni sistema avoka wa mwanamke afanya habari hizo sha teleokaya na nyamata mitizanani en tant que amdai haki wa organisation wa défense ya halafu wanungabo sisi ndani sisi ndi kwa juu mais bon mwana oya babo makubali katujulwa halafu ngabo question ya profil ya mwana wao ndio mukaya ngani bado mamagalia kamja funge mimi mwana ndai haki shanga magalia namna tena ya kusaidia halafu ni question ya kusikanda njoo profil ya mwana wao mjua au sinon est-ce que mungu élément si on est ça ukaya shinu titendo shahisha ndani yani mwana mtiti woi au kawi titi yake ya 14 euro 15 donc est-ce que mon élément ça est parce que on n'arrive pas à comprendre comment un gamin de 15 ans a pu faire un truc parce qu'on a beau antécédent c'est mon élément kaya banu aba usifanya sa enduka imwana kaja fax sa fanya tendo zero au emapara wahi kwa ndabu ndio ndoka mtuto kwa wahi maana toko zile question yako de ce cas pour l'instant raha karsinaze mimi personnellement mimi zinakanana je crois que le pertinent sera la chaise mon mes émissions za sana kaya surtout en matière criminelle on va faire une enquête de moralité on doit jouer à situation bairun juao samani metro kutoka katsibanu daina mbabahe na mzazahe alanzwani ujahunu haveshwa mundu donc un enfant de 15 ans il y a le apprenti maçon avant imaginer la suite justement madehdi azeleza par rapport ya he profili ya he
Wanu besenga jodo kuja après ngatu shinda ri mkadre rejoi mwanadamu hiyo après sha au vu de l'enquête rahakarsina element shinda rabeka wi mwanadamu hiyo ni sawa shamade heli confrère wangu ya zonesa hamade heli ya hamo ya apprenti maçon ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas été scolarisé abongabo parti kaongio défaillant non seulement il n'était pas avec ses parents chakajaka henda l'école kajaka na mrukao akomunika malezi tayala yoka yamtongeza hatawa hamwe derapage odenu yafanya nakala hangalie baninu derapage malheureusement moto akanza enda hata ya rohitwa tulotoka fanya shetu ndasha Charlie hata ya rohitwa donc abebidi wangu wajue eshampuse hata yafanya ngo hamanda zino dazi zislizi kemsomo za ho wangu jina kao Est-ce que c'est son premier cas, c'est ça aussi? ça on ne pourra pas le dire non bali bali mufaiza amusala huyo banu oui mais le muhimu le cas encore une fois il est un peu tôt si o diplôme sukaya inu handa au habili parce que hada définition et je pense que ngavunamna yafanya hazi ani prévu par la loi ikao malheureusement que tu fanyishiha sidoka mahakimu hao maofisi de police kwa tina kwa jikaza waifanye ningapo kosefu wa maia il faut c'est un côté que la démocratie comme l'autre boshanga hakutena kana bokanga sina justice tuna maia ufanya hazi ça c'est la vérité on peut pas tout le temps ramboke mahakama yo mai mahakama wangu jao karamba tena kanga mahakama unafanya hazi shazi nafasi zitu yote unikio pour l'homme en faire criminel la mandaïnu je pense que mon frère on Sami n'a conseillé à m'a fait la mandaïnu quand tu jua zibitizi kujira manquete madazino na wakati mwingi tukazijiru kai jujua jwanza fanya betizi si unoka jiribano raporo ya nyaparo kumla en cours d'assises yabo ya crime kajiri chibala mohoro bala ndao mohoro ko ndio liwa mohoro bila tukamba bajini cours d'assises afasha nyumeni bana ikawa amwe dossier hiyo waja débat afanyisha en audience publique entre ba nemdo ya uliliwa c'est-à-dire même mahakama kajaka capable à audience hiyo ya kubaluka ya défenseur ba no crime ya ji tout ça parce que le juge kaja fanya descente tout ça parce que kaja fanya reconstitution en matière de crime nous sommes ça mahakimu ngos jondo nami en matière de crime reconstitution ya les effets yo j'impose parce que quand ma bêtise au kaya witim jukula fumba mahamili ba déjà qui risque même la peine de mort et quand risque ma diongiyo et daula ni mahakama jinkaze moyen za ukaya on doit que sur kimdundoi ne enchaînement il y a des événements élèves des minutes dans ce coléo c'est aussi de manière aussi au cerne et coupable à enfin il est suspect il y a cerné parce que oui le rakada kabanu kada na kada et ngojina kada donc c'est possible de dire pour convaincre aussi et juge que dans beaucoup mal malheureusement nous hatu fukazi dirijao parce que malheureusement et mahakama yokanikiwa ze moyen ukawa jafanya enquête na bidi fashion namna hiyo parce que ndio moyen mobiliser juge asike questionnement d'ailleurs na usu maremu faina ni que Vladimir Zongoza dire ne serait-ce que des polémiques qui a dit par la suite au moins une descente finie como ele constitucionais é feijir esse dirige de la hindini namnaje yondo kesuru kana ilima kinisha wantu meyo yuladimu nafasi na moyen ikao malheureusement so kazi tolo arma kamada zinu malheureusement donc je pense que muhimu wando ile ukayanga sina tabu ka uziti tabu zaheka ya faina chez tabu zirangu hali arma namna watu fonctionner ma kama hatu et on essaie dans la mesure du possible on doit pousser à la femme de qui s'amena donc petit conseil wangu izokulia bitakurumina yeye ukaya wajiri izajiri zinu wi mwana ya yani société itsanga harmo panga ndamano ikai tuna yindu kanda ida fanza ngozinu sha il reste tout de même il est présumé innocent donc au cas sombo kanda ida fanya encore une fois arongo conditionnel ukaya ikecho kanda et que mwana wa 15 haundi haukakwenda fanya Muhammad hizo c'est que msiba wao mzabahi shawo msiba watu sonti pia et société ndio na funvu vraiment zango hizo bado ndio timizi baba no niswala kama na polemiki zile na rende waju rende
kuna uswala kawe mzuani na mkazeja wa mwanzo wa chile wamebaju sikandani ni yule mbalo kana kabla na hapo kureja longo kana ni mbaju akafanya conference wale kana wowo kwa mwezi mtukufu ukana ngo amilukana ndio kile kesho yashifana timana mbaju ani wajua kabla hapo kureja longo na risha baba imana wai beke uzokawa tasama hizo hamba shahara kaja maza ofisi jabu ya mkana procureur ni kama pesa jizewa wazamba utana kwa tuna uaminifu wa mahakama unaona wa mko ni wa msahani ani mavocat office mwato sijapamana tatu kama mtu mwana ni mavocat office mwato jihanzi mtijama huko ni mama baba risha maule familia yenu mwanamshe wewe watu hamba tena ni ndabu kama kwa warongolea tabije cha polemic rana ni ndio umetelengania hakikisha baba zenu ngozini baba huyu hamba ka wala kama pesa procureur hizo mji wa hamba kabla ya procureur jarongo ni warafiti zinji do hiti do wewe mzuani mu alizo ngozini umetere mdozi na baba ya Yesu mimi preciso sawa bese zo koli ujaratana wa harikari zamba tena ani baba ishilwa jana rika sinaye masiste atari hadi sinaye ro panu kaleo sitsondra tsujara jibihar matosi watsumekara disine family ode mbaba tunuvumbaze wajomba ikauradi sinao medusei so panu wa zamferazino karbanza jirje vanhu watu sisi antanka mavocar dengarma polemic mzuani membaju outsindo ni tsidorliyo mimi tikazamba vanhu rekamudo rekamkudu rekamfuvi umuhimu ya wafaina ngaranzo ya play shetandika washifana wamishano ngozinji amadeli za mishaba nyinga mziju wao obei yokaya ngombisho declaration zinji ndio zora kanza cadre d'ailleurs yokaya wakasikimzaze wanandu wakasulesho c'est vrai que imbaba haonesa hano sukama talanga umrani kwa mapesa akadeni kwa mapesa somsami nukahono nunga manizo ngono izolara karma shop aisha nongo abanga ekaleo wajama bishi ha karma keti no arma instruction ndere tabu rifanya tabu nongo kauzi jiri zwana komorongo jizo jazon sipia ngono sharkanzaro ne sebana mjoreje yokabani hadisi kandi sajana donc wambisha nongo zinji keradi amadeli razambabana parce que il manque de primer du korenga wakati e juge ngarimika confiance ka hena mndukao ngeimplicar masha tundashino bujopara ngono bujopara masha tundashino rekati jindao donc katsi banu sisi ngarjoka nga umdarengo cha ekaga kaja korango ka mjini kaza pasuka zilojira elirele wao tukadojira halilo kabane warango bari jenda huko awetsinda huko donc ikalo mjomba fanya declaration yoka mwanao kajafanya ngejanga jonju cheke sino soka yoketsu wala kartu jua kanoshidara ya mbernongo vanhu zako mji na procureur basusikataka zamba vanhu metro mujahid ka wane dossier konja juzi yaboze nongo procureur yafanya we hamba izonga zimangajo yeye ketsura ngaje sisi rinjia armahadisi ikao ngarilungao kupaza pa heina nongo heina dysfunction maijumjiri garjuzi jua armahadisi ni hali ingewaka mzwende setu ambaye shangasi wana vanhu jumkini shata wakiwananyasi wale angaria parce que mkiri wananyasi wanga jina ulio shinutu ndikao shitushe haku wakumori ngamisurukanga wananyasi mavoke jumkini shawarangari wanandoi donc zudi zura kanzaro nesuka arma polemika mandizo kanuju jua riji prononce ngono karitsu jua ya kuambaza nungo zile ya kuzamba ngena provindri kanuju jua rijirango kabalamba naye ambando watsinishe kliye wa hatu rehadisi naye leo kafanya declaration izo sazifanya shobanu zambo banu yeye ekliwa hatu mbaba wafaina izo ndizo jana d'ailleurs yazamba devant le juge kwa nyuma mwanzo mahakama afanyishie kaya imdia wema nahe ya parisiwa ikandola ikamrajina ya parisiwa hukumu vamos arju timize ponyo ujuliza ukana ye malheureusement yenti karti hamahale zinongozi barili amjohiba mnanongo ni mambevano ya ukana montrer mzima ya poursuivre pour dénonciation non dénonciation plutôt basi amba ukana wakati naone mwana mawenda yeye uzi awiso ewo hundu yawe fanya mimi
tikati himi tikaudrage mwanamshe. Donc moto wa 15 ans tu dragues une femme aboka udrage mwana wa mahaminga uo mwana wa 10 suite. Donc dofanya mbabize hadhari silele kihale wanaodoroha wehenda bahale kaukiri abahamrungu roviolo reha na mwiti. Donc rido garde mbabize wana hatu riwasuive mbabi ngio muhimu tampaka davo marhaba menji rimshukuriani na mwambiani ukana haini ulo na ndungu za hea ferino na jiarione za usuandu wala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.